अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नाज़मा और आज मैं ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के पर्पस के लिए बना रही हूँ। मैंने देखा है कि पाकिस्तान में अक्सर लोग जो है वो सोशल मीडिया पे डिफरेंट फील्ड्स का टाइटल यूज़ करते हैं, डिफरेंट फील्ड्स का नाम यूज़ करते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने देखा कि खातून ने अपने नाम के साथ लिखा हुआ था डॉक्टर माहिर नफ्सियात, और फिर जो उनकी स्टेटमेंट्स थी वो ना सिर्फ नफ्सियात के अगेंस्ट बल्कि दुनिया की हर तहजीब के अगेंस्ट, हर डिसिप्लिन के अगेंस्ट हैं, ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट हैं। जो उनकी एक स्टेटमेंट थी वो ये कह रही थी कि मर्द अगर औरत से मोहब्बत करता है, उसको ऑन करता है, तो वो उसको गाली भी दे देता है। औरतों को ये बात समझनी चाहिए, उनको बर्दाश्त करना चाहिए। तो ये इंतहाई गलत किस्म की बात है। ये वर्बल एब्यूज़ को जो है नॉर्मलाइज करने वाली बात है। अगर कोई अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये थॉट्स रखता है, उनको वो प्रमोट करना चाहता है, वो तो ठीक है, लेकिन किसी फील्ड का नाम यूज करके जो है इस तरह की एक स्टेटमेंट्स देना, लोगों को मिसगाइड करना एथिकली भी रॉन्ग है और हर तरह से ये बात गलत है। गाली गलौज जो है वो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। वर्बल एब्यूज जो है वो किसी भी तरह के रिलेशनशिप, ऑनेस या मोहब्बत को प्रमोट नहीं करता। इन्हीं का एक और क्लिप जो मैंने देखा वो ये था कि मर्द चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो बगैर किसी वजह के औरत पे हाथ नहीं उठाता। तो ये एक्सट्रीमली जो है डेंजरस स्टेटमेंट है। ये आप डोमेस्टिक वायलेंस को, फिजिकल वायलेंस को नॉर्मलाइज कर रही हैं। इससे विक्टिम्स को ये पैगाम जाता है कि भाई आपका ये कसूर है, अगर आपके साथ ये हो रहा है तो यू डिजर्व दिस, वरना तो बगैर किसी वजह के ऐसा नहीं हो सकता। किसी के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई रीजन नहीं है किसी पे तशद्दुद करने की। दुनिया का कोई तहजीब, कोई मजहब, कोई डिसिप्लिन इसको प्रमोट नहीं करता। अच्छा, मैंने जब ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़ी तो देखी तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई और मैंने फौरन ही गूगल पे इनका नाम लिख के सर्च किया कि ये कहाँ से इन्होंने डॉक्टरेट किया है, जहाँ पे इन्होंने ये सारी चीजें सीखी हैं और ये इसको जो है वो प्रमोट कर रही हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड कि उनके एकेडमिक पोर्टफोलियो पे कोई एक डिग्री नहीं मिलती, कहीं पे कुछ नहीं लिखा कि इन्होंने कहाँ से बैचलर किया, कहाँ से मास्टर किया, कहाँ से डॉक्टरेट किया। क्योंकि वर्ड डॉक्टर वही माहिर नफ्सियात यूज कर सकता है जिसने नफ्सियात में, साइकोलॉजी में डॉक्टरेट किया है, पीएचडी किया है। अदरवाइज आप वर्ड डॉक्टर नहीं यूज कर सकते। इस तरह के फेक हीलर्स जो हैं, क्वैक्स जो हैं, वो डिफरेंट किस्म की और बड़ी वैग्यू किस्म की टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। कहीं लिखा होगा लाइफ कोच, लाइफ ट्रेनर, होलिस्टिक कोच, होलिस्टिक ट्रेनर। एक मौलवी साहब का क्लिप मैंने देखा जिसमें वो डिप्रेशन के ये ट्रीटमेंट बता रहे थे कि आप इमेजिन करें डिप्रेशन में आपके साथ हो क्या सकता है, एंड तक आप इमेजिन करें। अब मौलवी साहब और डिप्रेशन की ट्रीटमेंट, इनका क्या लेना देना आपस में। एक और पॉडकास्ट मैंने देखी जिसमें एक साहब हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट कम्प्लीटली इस्लामिक है। फिर उन्होंने अपने एक पेशेंट की जो है वो स्टोरी शेयर करना स्टार्ट कर दी और उन्होंने बताया कि मेरा पेशेंट जो है वो एडिक्शन में इन्वॉल्व था। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उनको कहा कि आप जो है अपने पूरे जिस्म पे जैतून का तेल लगाएं और ज़ाफ़रान लगाएं और पता नहीं क्या क्या लगाएं। अब जैतून का तेल और एडिक्शन की ट्रीटमेंट, अब आप खुद ही देख लें, ऐसे लोग जो है वो अवाम को बस तेल ही लगा रहे होते हैं, बाकी इनके पल्ले कुछ नहीं है। अब एक और साहब ने टाइटल दिया हुआ था पैरानॉइड बिहेवियर, और उसके बाद वो कह रहे थे कि ख़वातीन जो हैं जब शावर लेती हैं तो उनका हेयर फॉल होता है, और वो हेयर फॉल जो है वो वॉशरूम में, यही वर्ड्स थे उनके, कि जाली पे रह जाता है और फिर वो जिन्नात का खुद ही बंदोबस्त करके आ रही हैं। अब इन सारी चीज़ों का आपस में कहीं कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं है। शावर लेना, हेयर फॉल, जिन्नात, पैरानॉइड बिहेवियर। पाकिस्तान में वैसे ही मेंटल हेल्थ के ज़्यादा इश्यूज हैं और अवेयरनेस बहुत कम है, और इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी है कि ट्रीटमेंट आम बंदा तो, ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो अफोर्ड नहीं करते, और फिर इस तरह के फेक हीलर्स जो हैं वो आके लोगों को फर्दर मिसगाइड करते हैं। तो सोशल मीडिया पे आने वाला कंटेंट जो है वो इस काबिल नहीं होता कि उसको ब्लाइंडली फॉलो किया जाए। सबसे पहले तो
جو کنٹینٹ بنا رہا ہے، جو آپ کو کچھ بتا رہا ہے، اس بندے کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کریں. اور اب اس کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کا سب سے آسان طریقہ وہی ہے کہ آپ فوراً سے اس بندے کا نام گوگل کریں اور دیکھیں کہ ان کے اکیڈیمک پورٹ فولیو پہ جو ہے کیا آ رہا ہے. جو وہ اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں، جس فیلڈ کی جو وہ درس و تدریس کر رہے ہیں، کیا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ان کے پاس کوئی فارمل کوالیفیکیشن ہے؟ اگر ہوگی تو فوراً ہی آپ کے سامنے لنکڈ ان کا پروفائل کھل جائے گا، کچھ نہ کچھ اوپن ہو جائے گا، مل جائے گا آپ کو نہ کچھ. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے اور صرف جو ہے آپ کو سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کی، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، صرف ویڈیوز ہی ملتی ہیں، تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ اگر کچھ ہو، اگر کسی کے پاس فارمل کوالیفیکیشن ہے تو وہ کبھی اس کو ہائیڈ نہیں کرتا. جو آپ کی اکیڈیمک کوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، آپ کا پراؤڈ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اس کو ہائیڈ کرے یہ سوچ کے کہ میں کسی کو بتا نہ دوں، میری ڈگری کو نظر نہ لگ جائے، یا کوئی اور جا کے اس یونیورسٹی سے یہ ڈگری نہ لے لے. تو جہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ملتا، کوئی کوالیفیکیشن نہیں ملتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کرنے والے کے پاس، سوشل میڈیا کے ڈاکٹر کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے ایسے لوگوں سے بچنے کا. سائیکالوجی کی اور نیوٹریشن کی فیلڈ میں پاکستان میں ایسے فیک ہیلر زیادہ ملتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں پروفیشن ریگولیٹ نہیں ہیں. جو پروفیشن ریگولیٹ ہیں وہاں پہ بھی آپ کو کافی مل جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں پروفیشن تو ریگولیٹ ہی نہیں ہیں. اس لیے جس کا دل کرتا ہے وہ آ کے ہمارے نفسیات بھی بن جاتا ہے اور ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کا اسپیشلسٹ بھی بن جاتا ہے. تو ایسے لوگوں سے بچیے. تھوڑی سی خود اپنے طور پہ ریسرچ کر لیں، صرف ویڈیوز کو دیکھ کے ان کو فالو نہ کریں. ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کے حوالے سے بھی اور اس طرح سے بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو ایسا میں اکثر دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، یہ کھائیں وہ نہ کھائیں، یہ کھائیں وہ نہ کھائیں، اور جو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو سن کے بعض دفعہ ہنسی آتی ہے. فار ایگزامپل میں نے ایک دیکھا، ایک خاتون جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ بھرا ہوا پراٹھا کھاتے ہیں تو آپ کا ویٹ جو ہے جلدی لوز ہوتا ہے، اگر آپ سادہ پراٹھا کھاتے ہیں تو وہ دیر سے لوز ہوگا. اب آپ خود ہی دیکھیں، میرا ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کی فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ بات کسی کی عقل میں نہیں پڑتی کہ آپ زیادہ کوانٹٹی میں فوڈ کنزیوم کرتے ہیں، ڈبل کوانٹٹی میں، تو آپ جلدی ویٹ لاس کریں گے. اگر آپ کم کوانٹٹی میں کرتے ہیں تو نہیں کرتے. یہ تو ایک لطیفہ ہی ہے. بہرحال ایسے لوگوں سے بچیے، ایسے فیک ہیلر سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں اور ان کے مشوروں سے بچیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، آپ نے اس سے کچھ بھی سیکھا ہو، تو باقی لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.